Mm. Okay. Uh, this topic, yeah, actually is old topic. Yeah. Um, but it could be okay. Yeah. Um, now today to say it okay or not okay, usually we check uh, whether this topic is publishable or not. I mean, your at the end of this work, like after you complete your scriptsy later, and then you are required to write a paper to publish in a journal, and then we can predict whether this topic is still acceptable or not. Now, to know that, whether it is acceptable or not acceptable, of course, it depends on how you write. Yeah, with quote unquote old topic, but if your writing is interesting and you can present the topics with with something that make people become more curious, yeah, to know more about your topic. So I think that's still possible. Yeah. Now, after for example, a quick survey, a quick look, I mean, about this topic. So I mean, look at this. Yeah, there are still lots of publication about song that that's can be current. Yeah, can be current. Yeah, like song, uh, learning English song, fill in the blanks, social media, the keyword like that. So still appear in computers in human behavior. Wow, that's a key one. Yeah, Scopus, and I'm a top journal. So meaning that you are fine. Yeah, this topic is still fine. So that's my first comment about your topic. So once again, this topic is still potential to be acceptable. Yeah, in journals. Uh, Once again, it depends on how you write, you present this topic. Now, because this is classroom action research, so the first thing I have to check is in this introduction, there are two things. Yeah, the first one, how you present or explain the problem that you want to solve. Second one, how is the connection, I mean, your explanation between the the problem and the solution. How do you, for example, argue that this is the problem and therefore we need solution, and after you argue, the solution is solved, for example, like this. Now, can you show me where is in your writing that you explain that? Not yet. Yeah, not yet uh, connect, yeah, between the problem and solution. Can you show me what's the problem at the end? Research Insan Cendekia, this one.
So the problem is memorization. Okay. All right. So these ideas should be written a bit earlier, yeah, not very last, yeah, because you could start from song in general. That's many people. I mean, it is as what you say. It is common that we sing. Yeah, so almost every people around the world like to sing songs. Yeah, this just normal. This just a common people, a common that people like to sing a song. So that's why. So what's particularly unique in singing a song is that when you are singing, you repeat the words again and again. So then you can pick up the vocabularies, you can pick up the new words from singing a song. So that's perhaps the introduction that you can start from. And then you talk about man iti, yeah. So you can talk about that a little bit and then introduce the problems, what's usual, the common problem. Now, after that, you argue, but your argument should be supported by reference. You have to find the references that saying that explain what's that? Singing a song introduce repetition is something like that, So sing a song, repetition, yeah. You could search with these keywords, yeah. Now, from that idea, then you argue that the solution is teaching English using songs. There are two benefits altogether. The first one, when someone teaching English using song, usually students like to take part. Yeah, they like to sing together, sing along with the teacher. So and then the second benefit is that they repeat the vocabulary. So your job perhaps, so you can argue like this. Uh, so the teacher's job is that to rewrite the lyric, yeah, using the vocabulary, the target vocabularies that to be mastered in that particular meeting. Let's say in one meeting, the teachers teaching like 7 or 10 vocabularies, new vocabularies, for example. So the teacher's job is that to use these 10 vocabularies into the lyrics. So then by having these vocabularies in the lyric of the song, so then the students will sing them and repeat them again and again. Yeah, that's the benefit. You could argue that this is the effective ways to use song for teaching English. Now, therefore, you said that this topic is this. Now after that, you could continue your writing by presenting the other research, yeah, previous research. So, previous research, I mean, you can pick up, because actually there are so many research already conducted using, teaching English in songs. So I think that's not difficult to find it. Now, what I suggest is that, yeah, pick was that the research report or the articles, not only from Indonesia, yeah, to argue that this common, this title is not only popular in Indonesia, but also in, for example, pick up one, for example, in Europe, one in Middle East, for example, like that, or in ASEAN countries. That's for sure is not from Indonesia. So you can be confident because this topic is still, done by other people around the world. Yeah.
as I told you, as I show you here, you know, in Elsevier, di sini kan masih ada nih. Coba ini adalah jurnal yang masih sangat bonafit ya. Ini jurnal top lah. Tetapi di jurnal itu tahun 2014 saya kira tidak terlalu old, ya lumayan current. Dia masih ada penelitian tentang a song in the classroom. Okay. Kemudian Eric Digest di sini, English Teaching Forum, that's very popular journal. Ini sebenarnya bukan jurnal tapi magazine, tetapi sekarang menjadi jurnal. Nah, jurnal apalagi di Eric Digest itu adalah jurnal untuk para guru di Amerika. Jadi saya kira this you can take, I mean you can take this for your reference, ya. Just to argue that you look at this, ya, ada fill in the blank and complete song with the blank and so on like this, ya. Dan cited by 40 orang. Jadi no, I mean by taking this as an example of your ideas, so I think you are confident untuk mengatakan ini masih current gitu loh, masih relevan untuk dibawa maksud saya dilakukan. Nah, kamu lihat kau pick up the gap. I mean, what is the difference between those studies in your studies, and the last paragraph in your introduction is the statement once again that my research focusing on this point, something like that. Okay, research question. Sudah okay. Purpose-nya diperbaiki, ya tidak pakai karena cuma satu, langsung aja seperti you membuat research question. Ini kan is, how does, bla bla bla. Kalau di sini berarti is to know how English, bukan how does, jangan bertanya lagi. How English songs improve, ya, student vocabulary mastery. Okay, significant, I skip that one. You can have action hypothesis. Ya. Nah, kalau kamu menggunakan action hypothesis, nanti di skripsinya strictly you have to answer this action. I mean, yeah, you have to have the section to answer the hypothesis. Kemudian terminologi itu bukan song tapi English song, ya. English song. Jadi di sini terjemahannya English song adalah misalkan song yang digunakan untuk mengajar mengajar bahasa Inggris di kelas, yang ritmenya melodinya ke istilahnya, I don't know, rhythm or melody is coming from certain popular song, for example, but the lyric already replaced with a teacher-made lyric using the vocabulary to be using targeted vocabularies, ya, to master. Itu kayak gitu. Penjelasannya seperti itu. Bukan not the definition of song, ya, in general. So English song, once again, English song in your research is not just English song, not every single English song. So English song in your research is the song that the jangan terlalu ribut ya. English song yang liriknya sudah di-replace, ya, dengan menggunakan teacher-made lyric, something like that, yang menggunakan vocabulary, targeted vocabulary. Nah, vocabulary is vocabulary is list of words to be mastered in teaching English, ya. Di mana misalkan di kelas berapa itu. Why you mention adjective? Are you focusing on an adjective only? Nah, kalau gitu ya enggak usah di sini. Jadi vocabulary itu. Ya, vocabulary di sini in this research is
list of adjective, gitu kan? List of adjective to be mastered, to be taught to the student, or a list of adjective, ya, targeted adjective to master. Itu saja. Alright, so literature review. Once again, literature review, you have to start from teaching English. Teaching English in foreign language context, ya kan? Bicaralah tentang bahwa foreign language context itu belajar bahasa Inggris itu di lingkungan yang bahasa Inggris itu tidak dipakai, gitu kan? It's not easy to find people to use English in daily life. So one way to create the environment is using song. Jadi kita mulai dari situ, song, kemudian teaching tadi, kemudian baru bicara tentang song. Nah, song itu jangan dibicarakan secara umum seperti ini, karena kan sudah kita definisikan tadi bahwa yang kita masuk song di sini adalah song for teaching English. So you have to talk about types or kinds of song to teach English. Nah, biasanya orang kan kalau song to teach English biasanya seperti rhymes atau apa ya. Song memang di-create khusus untuk belajar bahasa Inggris atau bahasa lain. Itu kan banyak sekali. Jadi this is not only the general definition, ya. Misalkan kayak di sini, misalkan pop, alternatif, elektronik, jazz, klasikal, ini kan tidak common dipakai untuk teaching English, kan. Hanya justru song-song yang saya sebut tadi itu yang biasa. Kalau kita ada buku Songs for English, pasti pembahasannya bukan yang ini, gitu, pasti. That's different kind of song. Oke, advantages, disadvantages sebenarnya ini advantages, disadvantages ini lebih baik disampaikan bukan pakai dotted kayak gini, tapi dalam paragraf gitulah. You have a section to talks about the advantages of song, so you can write the argument, ya, by paragraph. Ini pasti ChatGPT. Saya sudah tahu lah. Okay, so you have to write like that, ya. Nah, teaching vocabulary harusnya tadi berarti sebenarnya your first heading, ya, or topic and subtopic is teaching English in foreign language context, and then more is teaching vocabularies. Jadi you talk about teaching vocabularies in the first section, and the second section you talk about teaching using song. And that's two parts of your English, yeah. Right. It's a design. The goal, what do you mean? Ini maksudnya the goal apa? In methodology. Yeah, I mean, okay, it's okay. It's up to, my question is, what do you mean by this? What do you mean by goals? What are you trying to explain? Hasil apa?
It is carried out by practitioner. It is collaborative. It is, enggak, saya tidak paham yang you ceritakan sini nih. Saya tidak paham. What are you trying to explain? You mean the goals of classroom action research? Kan from all the definition about the researcher conclude that in order to enrich the teaching learning process or to increase the student knowledge of the lesson, classroom action research involve a group of students that can be carried out by teachers, researcher, or instructor with his or her colleague. You know, to me, no, it's better. I mean, it's better to focus on this. You know, I mean, it's better. I encourage you to explain classroom action research. Yeah, what is the definition of classroom action research? What is the step like? You know, from planning, yeah, acting, observing, and reflecting. So that's you talk about that in here, yeah, in this section. No, that's hal itu lebih kepada proses. Kalau mau goalnya di highlight, boleh di definition itu. So the definition, I mean, you can define what is classroom actions, what is the main purpose, for example, of the classroom action research. Boleh di situ. Ini goals bisa saja sebenarnya, cuman penjelasannya itu yang saya tidak paham. Apa maksudnya tuh? Nah itu. Nah framework maksudnya apa? Framework itu di sana tadi itu di definition aja. Di sini pokoknya di research design di definition. Nanti framework lain lagi terjemahannya apa artinya itu ya. Jadi you bring up this one, move up maksud saya kepada yang definition tadi itu ya, penjelasan tentang framework ini. Frameworknya dibuang, tapi penjelasannya dibawa ke atas. It's better you write this ya. Nah sebenarnya ini kesalahan yang sangat umum di mahasiswa ya, termasuk saya kadang-kadang tapi karena saya sering menulis, sering publikasi, jadi tahu apa. Misalkan yang terakhir saya itu ibaratnya kena tegur oleh reviewer, gitu kan. Ketika kita menulis seperti ini ya, planning, action, acting, observing, reflecting, itu sebenarnya yang kita jelaskan itu bukan penjelasan apa itu planning. Nah, tapi lebih menjelaskan planning yang you maksud sini, kita ngapain gitu. What we are doing in planning stage. What we are doing in acting stage, kayak gitu, phase. What we are doing in observing and so on like that. Jadi penjelasan kita adalah bukan menjelaskan secara teori. Apa sih planning itu? Kita jelaskan. Kata reviewer yang pernah mereview punya saya, waktu itu saya menulis tentang case study. Saya jelaskanlah case study itu secara teori gitu kan. Dia bilang, please do not teach us. Dia bilang gitu. Just explain what you are doing gitu aja. Betul juga saya bilang gitu. Ini saya merendahkan orang. Artinya saya ngajarin dia lagi, padahal penjelasan saya mungkin lebih salah dari pemahaman dia. Nah, setelah saya perbaiki benar-benar apa yang saya lakukan, dan yang saya lakukan itu maksud dengan definisi ini,
saya perbaiki, kemudian ada hal tertentu yang saya kasih referensi. Maksud tahapan ini adalah merujuk kepada referensi ini gitu ya. Tapi kita tidak menjelaskan tahapan-tahapan itu dari segi teori, tetapi lebih menjelaskan tahapan itu dari apa yang kita akan lakukan. Yes, correct. Now, planning, for example. Now, how do you understand planning in this case? Ya, justru yang mau ditanya itu preparation. What do you mean by preparation? What are you doing? What are you going to do in preparation stage? Nah, lagu, lesson plan. Nah, kan itu yang sebenarnya. So in this stage, for example, the researcher prepare all materials that will be used by student in the form of apa misalkan blank close activities, for example, or apa LKS gitu kan, worksheet. Selain pada itu, you misalkan menyiapkan, kalau menyiapkan alat itu enggak perlu. Itu bukan, itu ya secara teknis. Yang secara desain itu kan kita mendesain sebuah kegiatan. Nah, itu kegiatan itu step by stepnya sudah disiapkan. Jadi I mean the teacher is preparing the classroom scenario, for example, in the form of lesson plan. Nah, iya, in action apa yang Anda lakukan, in observing apa yang Anda lakukan, reflecting apa yang Anda lakukan. Nah, sekali lagi semua yang lain pun begitu. Nah, ini kesalahan yang umum saya katakan. Kita selalu menjelaskannya secara teori, padahal bukan itu yang dimaksud. Karena ini proposal, harusnya penjelasannya adalah penjelasan tentang apa yang akan kita lakukan. Okay, now technique and tool of data collection, technique observation, test. Teknik ini bukan tes namanya, measurement. Tetapi kalau mau langsung data collect tools, ya betul. Tools itunya, ini kan baru teknik kamu sebutkan satu teknik, duanya measurement, salah itu. Jadi yang benar adalah satu teknik, dua tools atau instrumen. Nah, saya ulangi ya. Kalau dari penjelasan ini, sepertinya kamu akan menggunakan dua teknik. Teknik observasi dan teknik measurement, pengukuran. Nah, kemudian satu tadi kan teknik, duanya adalah apa tadi? Tools atau research instrument. Ya, instrumen riset. Nah, di bawahnya you menjelaskan tentang observation checklist. Nah, itulah alatnya. Alat untuk observation itu adalah observation checklist. Kemudian yang kedua, alat untuk measurement itu adalah tes dan scoring table gitu. Nah, ketika kita menjelaskan itu bukan hanya penjelasan secara teori, sekali lagi. Misalkan begini, tool saya atau instrumen saya untuk observasi adalah observation checklist. Nah, observation checklist saya misalkan terdiri dari berapa bagian kalau memang ada, atau terdiri dari 15 statement. Statement itu pilihannya adalah yes or no, misalnya kayak gitu. Jadi sudah menjelaskan tentang observation checklist kita seperti apa. Observation ini dapat dilihat di appendix sekian. Nah, misalkan. Kemudian yang kedua juga demikian. Tadi tesnya adalah tes ini. Bentuknya seperti ini, berapa jumlahnya, table of specification-nya begini, cara scoringnya begini. Ya, ada di appendix sekian. Nah, itulah dia sebenarnya penjelasan yang benar tentang
Technique and tools of data collection. Do you have that one? Yeah. Tesnya belum ada? Nah, itu yang perlu ya. Nanti untuk seminar itu harus. Kemudian data analysis. Nah, kalau data analysis karena kamu punya ada 2 jenis, bagaimanapun observation itu adalah kualitatif ya, kualitatif. Jadi kamu bisa, tapi kalau checklistnya itu bersifat deskriptif ya mungkin bisa menggunakan ini. Ini kan cara menganalisis menganalisis hasil tes tadi itu kan, karena kamu kan ada tesnya, jadi hasil tesnya dianalisis dengan cara seperti ini. Nah, you have also to say that this also used to analyze observation checklist. Berarti observation checklist kamu juga akan melihat mean score-nya. Berarti kalau pakai mean score kamu akan kalau berarti to quantify your observation checklist. Berarti mungkin pakai setuju, sangat setuju itu. Nah, tidak setuju, sangat tidak setuju sampai sangat setuju. Jadi kan kelihatan tuh 1 sampai 5. Alright. Nah, selanjutnya ini referensi, ini kayaknya belum beres ya. Ya. Maksudnya? Ini karena kamu pakai Mendeley, tapi Mendeley-nya kayaknya kamu belum tahu ngerti. Ini dibuang dulu, buang semuanya, kemudian maksudnya yang ininya, yang referensi listnya itu dibuang, habis itu di-update. Ya, dia akan otomatis harusnya. Ya. Kemudian sebelum di-update, ininya diperbaiki dulu nih, kayak judulnya itu masih banyak kapital. Ya. Ini semuanya harusnya adalah ini harusnya pakai shift F3. Nah, begini dia. Kemudian premise jurnal ini pun tidak perlu kapital semuanya kan begini. Nah, kemudian online ISN ini tidak perlu disebut ya. Kamu cukup ini saja. Begini kan dia. Gitu harusnya. Dan harusnya ada pages-nya lagi. Baru dia DOI. Tapi ini memperbaikinya harus di Mendeley-nya, jangan di sini. Ini pun namanya pasti salah. Ini kan enggak muncul nama itu, cuma A doang begitu aja. Ya, nah referensinya harus diberesin ya supaya tidak kelihatan ugly. So it's like that. Alright. Do you have any questions? Okay, no. Alright, saya kira itu. Nah, ini sekalian saya rekam aja ya. Ini untuk semuanya ya, coba perhatikan dulu. I will saya akan kasih contoh tentang bagaimana menggunakan ChatGPT ya. Nah, ChatGPT sekali lagi dia adalah tools ya. Tools itu artinya bantu Anda. Jangan copy paste kayak tadi. Nah, enggak bisa itu. ChatGPT itu kan sangat powerful, beri kita ide. Nolong kita membangunkan ide gitulah kira-kira. Kita itu sangat yakin bahwa kita tuh sudah punya ide.
Cuman kita kan kadang-kadang lupa ataupun masih belum fluent. Jadi apa yang dikatakan oleh ChatGPT itu, kalau kasus saya, most of the cases, almost always, itu saya sudah tahu gitu. Tapi ya karena kita mungkin lalai ini dan itu, jadi kita susah mau mengingatnya gitu kan. Minta tolong dia gitu kan. Saya ambil contoh seperti ini tadi tentang judulnya ini kan Improving Student Vocabulary Mastery Using English Song. Ini apa operasi saya, prompt saya. You are an English teacher explaining how song could be helpful for learning English. Jadi ngasih kita ide gitulah kalau ngajar pakai song itu apa aja sih kegiatannya gitu. Nah, kalau untuk classroom action research ini sangat dibutuhkan. Kita cari ide what is the engaging activities gitu kan. Kalau di sini misalkan song are engaging, ini adalah argumennya. Kalau kita bicara yang ini dulu, you are an English teacher, teaches English using song, create possible classroom activities using songs. That's what I mean. Jadi ini misalkan beberapa hal yang mungkin bisa kita lakukan untuk melakukan apa kegiatan aktivitas di kelas menggunakan song. Nah, setelah begini kita ketahui kalau namanya menulis kita harus punya referensi. Nah, kita ceklah referensi itu di Google Scholar. Nah, ini kan tadi saya ambil salah satu misalkan salah satu kegiatan itu kan fill in the blanks. Kalau saya cerita tentang fill in the blanks di dalam paper saya atau di dalam skripsi saya perlu referensi. Nah, untuk mencari referensinya, tulislah seperti ini keywordnya. Teaching English with song, fill in the blanks. Ya kan? Nah, banyak sekali. You can check few of these artikel yang saya sudah tadi tunjukkan kan. Nah, misalkan ini salah satu yang saya download ya. Ini artikel yang ini kan. Nah, saya kira ini akan sangat membantu kita untuk menulis ya how you really use ChatGPT to help you to make your idea better. Tetapi bukan copy paste sekali lagi ya. Itu akan gampang terdeteksi dan itu memang tidak boleh kan. Yang boleh adalah seperti ini. Ini kan ini boleh kita melakukan ini. Ini seperti kalau kita mau kalau kalkulator itu bantu kita menghitung gitu, Pak. Kita bukan tak tahu menghitung, tapi kan kita perlu alat supaya menghitungnya cepat gitu. Nah, so it's kind of that. I keep saying that don't let you are replaced by technology. Jangan sampai kita itu digantikan oleh teknologi. Karena kalau Anda digantikan teknologi, Anda untung sebentar ya. Palinglah mungkin satu mata kuliah ini untung gitu kan. Tapi seumur hidup Anda nanti akan rugi karena Anda sebenarnya tidak belajar apa-apa. Karena semua tugas Anda dikerjakan oleh mesin. Jadi Anda tidak ada kontribusi apapun terhadap pekerjaan Anda. Mesin semua yang mengerjakannya, ya kan? Akhirnya yang belajar mesin, bukan kita. Nah, gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau saya sudah lumayan tidak intensif, tapi lumayan sering menggunakan ChatGPT, akan sangat gampang mendeteksi orang yang menggunakan ChatGPT dengan yang bukan. Karena nanti bahasanya kaku, ya kaku. Memang bagus idenya, tapi kaku. Jadi sebenarnya kalau ChatGPT itu, gitu ya, dipegang oleh orang yang tak pandai menulis atau belum tahu menulis atau jarang menulis, itu hasilnya akan sangat beda
dengan orang yang punya latar belakang ilmu itu, ide itu, dia bisa sedikit mengembangkan ide, maka dia akan sangat powerful menggunakan ChatGPT. Now, what I'm saying is that I actually encourage you use ChatGPT, but with the correct way, ya, supaya to empower your writing and your proposal. Nanti, I hope, ya, we can see the difference, ya. Tahun ini kami berharap proposal mahasiswa itu jauh lebih baik, itulah kira-kira, daripada tahun-tahun sebelumnya. Tetapi sekali lagi bukan copy paste, ya. Nah, copy paste nanti ya, tulisannya bagus, dia jawabnya tergagap-gagap atau tak tahu menjawabnya. Alright, saya kira itu ya for today. Silakan ditutup dulu, nanti saya tutup kelasnya.